Friday hingga friendsong sungtini nalenai sini SSB friendsong SSB Sosostro Simabol bahini no friendsong Sosostro Simabol bahini amongka Indian citizen ngene apply khalmani friendsong sela tai berirok apply khalmanai o jago amongka Government of India ni job central job friendsong puji ngke sini o jago je vacancy ngke head constable ministerial ni bagi head constable ministerial ni bagi friendsong vacancy tongoro unreserved 47 EWS 11 OBC 26 SC 21 ST 10 total 115 tongo friendsong ge friendsong o job ngke online apply ma khlani norok head constable beton ngke rja tongoro salary scale je 25,500 ni simi 81,100 pay scale ngke oro bibino allowance rok tongo ngke prai 45 ni sakani simi ni sengnai friendsong beton ngke sanan ko kodam to central job jetu 7 pay commission details nailani sing head constable year ngke 18 থেকে 25 তার মানে 5 ইয়ার রিলেশন গাঙ্কে 30 জরাতে অ্যাপ্লাই খালামনাই কিন্তু ও জায়গা অ্যাপ্লাই খালামনাই কোয়ালিফিকেশন কে শুধুমাত্র 12 পাস গাঙ্কে নরক অ্যাপ্লাই খালামনাই ও জায়গা গতে কাইসা কক ও জায়গা নরক 12 পাস গনে অ্যাপ্লাই খালামনাই কিন্তু নরক টাইপ টেস্ট মারনাই ও জায়গা জব বানানি কে एग्जाम ब्रमनि फरे टाइप टेस्ट मारो सब समय যত হেড কন্ট্রোল তলাং ব্রমন टाइप टेस्ट मारनाय किन्तु बो जागा टाइप टेस्ट मारनाय कम्पिउटार टाइप टेस्ट मारनाय किन्तु नर अर संगे मानो कम्पिउटार सर्टिफिकेट नां कम्पिउटार कुनो सर्टिफिकेट नांगिया टाइप सर्टिफिकेट नांगिया सुदु नरक टाइप रंखे न उंगो फ्रेंड चंग आमहाय इनके लास्ट डेट इनके तो जे एडवर्टाइजमेंट रिलीज मानी परे 30 डेनि बिसिंग नर एप्लाई मा खाय तार माने अ जागो हिसाब खलाजाक 22 August ni bisingo norok apply ma khlani online te friend chong nge SC ST ko 5 year realization huni jangthang saboni omo nge friend chong sini exam fee ni bagai nge toro unreserved rong ke 100 nangnai nge o jaga SC ST ex serviceman female candidate buri rok nge o jaga exam fee rani nangya hani sajak nge friend chong o jaga apply khlani thang ko je details sa tongo part 1 registration part 2 part 3 फ्रेंड्स अमो रेजिस्ट्रेशन खाजन बागै बरक अ जागो ताम रजाक तंग पुइला एक नंबर पोस्ट लेमा खायनाय कैंडिडेट नेम मारनाय फादर नेम मारनाय मदर नेम डेट ऑफ बर्थ आर फॉर ए जेंडर नेशनलिटी रिलीजन मैरिटल स्टेटस मान काजे दा आर फॉर ए कैटेगरी एससी दा ताम अब डिटेल्स मारनाय आर फॉर स्पेशल कम्युनिटी जदि कोनो स्पेशल कमिटी तो तंग अजा कोनो रनांगे स्पेशल कमिटी सिनि तिरप्रानि कैंडिडेट बागै इनके ओमो तुएलो नांगे कोनो फ्रेंड्स मुनांगे और मुनांगे नो रखिनांगो नांगे आधार नंबर आइडेंटिफिकेशन मार्क इनके फ्रेंड्स नरक जे कोनो नंगनि परिचय हाइनो नंगनि र चिन्ह तंगमानि जेमन नम दिनि यासे पाना केसा कार्ड मार्क तंखा निनु मकल गाना रफोन बुकुं गाना रफोन सबैको सरक टंगो आबाहेर टंगे जेकुनु खायसा आइडेंटिटी मार्क गनानो बागै फ्रेंड्स जे एसएससी जीडीओ खालायमा हाय आरो मोबाइल नंबर इमेल आईडी एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और अजागो डिटेल्स मा खालायनाय नंगनि 10 नि बनर अजागो फिलाय मा खालायनाय फ्रेंड्स एड्रेस आरो क्रिमिनल केस डिक्लेरेशन और तो कुनु नांगिया फ्रेंड्स आरो लास्ट पासवर्ड ओके पासवर्ड खालाय के नर और सबमिट खाय के एडिट खानि खायमानो एडिट सिनि फाइनल सबमिट खाय सिनि एडिट मा खालायनि ता ओके सिनि पार्ट 2 अंके फोटो बाय सिग्नेचर अपलोड खालायनो नांनाय फोटो नर 12 केबी 4 केबी तो 12 केबी आमहाय आरो अरबो सिग्नेचर 12 केबी ओके लास्ट जदि पेमेंट खायनांगो तो मोड अफ पेमेंट proof of candidature aw herok tai ko rinjong inke norok apply khamen for normal to admit nai admit khe norok puila PST tai PT PST mane physical standard test tai PT mane efficiency test nanai ar pore written exam nanai ar pore skill test tai document verification tai
medical examination najangnai friend chong aboni bagi joto ni admit provide khajangnai gisini puila physical standard test physical efficiency test o tamnai 1600 meter makhasinai 6 minute 30 second bai bori rok hangke 800 meter 4 minute bai friend chong ekdom hard okay jerom de physical standard test hangke ornai ni di chini tirfuran bagai celara hangke 162.5 bori hangke 150 sungmani oro after high result agai ko ses tongo 77 full yawi te 5 minute te 5 inch 5 semi ma full nai celara biron ke nangya bod ke written examination on friends on 2 gonta ni 100 ta question 100 minute english tai hindi bai phainai o jago general knowledge mathematics reasoning ta general english bai hindi aro no pass nang ke mark bai ro nango friends on SC ST 45% other candidate on ke 50% nang nai ke ar pore or pass nang ke skill test type test na nai আর document by medical check খাইনাই friends যারা নাম সঙ্গে রুদি গাই যারা SSB রগ খাইনাম সঙ্গে অবন জরা কাহাম গাসুনো 23 যতন হাইনা হামবাই